matters. Yeah. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad. Halo, selamat datang kembali di Kasus Kentang. Hari ini kita akan membahas 3 klip kompilasi dari Nooks Top 5 dari YouTube. Dan kita amati bersama, tentu saja dari jarak yang aman. Kasus pertama ini datang dari sebuah keluarga yang baru pindah rumah. Dan seperti biasa setelah pindah mulai ada kejadian-kejadian yang aneh. Tapi yang bikin menarik bukan cuman basementnya aja, tapi ada sebuah balon yang bentuknya Elmo. Balon Elmo ini kayaknya punya tujuan hidup sendiri. Ayo kita langsung tonton aja klipnya. A woman named Ray says that her family has experienced many strange things since they moved into their new home. Ray says that the house's basement is especially creepy. She says that even on warm days, the temperature down there is always freezing, and she says that she feels like something is watching her when she's down there. Even weirder, the family often hears strange, unexplained sounds coming from the basement. Oke, so ini ada seorang wanita, ceritanya namanya Ray. Terus sejak keluarganya pindah, mereka sering ngalamin hal-hal yang aneh, terutama di basement ya. Jadi basementnya selalu dingin, terus mereka sering dengar suara-suara aneh. Dari segi ini aja udah kayak setupnya klasik horor ya. But things in their house get even weirder after Ray buys her son Andrew a creepy large Elmo balloon. You see, the balloon seems to move around the house with a mind of its own. Belum-belum aja ini udah agak aneh ya, soalnya ukurannya itu loh, besarnya seperti anak kecil umur berapa, 8 atau 9. Babe, come here. It's the balloon. It's just keeps going down to the basement. Inexplicably, the balloon often just seems to head directly toward their basement door. But I'm gonna stop at the basement door. Okay. Weirdly, Ray says that the balloon will only enter the basement door if her son follows after it. Loh, ini jadi entah kenapa ya, balon ini tuh sering, maksudnya tuh kayak ditarik ke pintu basement gitu. Tapi dia nggak masuk ke basementnya, dia berhenti di depan pintu basement. Tapi yang lebih aneh lagi, balonnya tuh katanya cuma mau masuk ke basement kalau si anak itu ikut juga. Andrew. 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 So the obvious thought here is, well, it's just a balloon caught in a draft and doing balloon stuff. But things get even weirder. One night, the family dogs start going nuts, and Ray goes to investigate. Kamu perhatikan ya, kakinya itu kayaknya kok bisa bener-bener naik satu-satu ya. Coba dilihat. Ini maksud saya seperti ada momentum gerakan naik ke atas tangga satu-satu. Ada yang kelihatan nggak itu di atas?
Did you see it? A strangely shaped forehead seems to be peeking around the top edge of the basement door. So is Ray's house haunted by an entity that is manipulating this Elmo balloon? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Menurut saya itu, pertama balon helium itu kan ringan banget ya. Jadi sangat mungkin bergerak karena aliran udara. Jadi kalau rumah ada ventilasinya, mungkin ada perubahan tekanan atau gerakan orang, itu kan bisa geser balon juga ya. Atau kalau ada memang hoax, misalnya balon ini ditarik pakai benang, juga bisa. Tapi anehnya ya selalu arahnya tuh ke basement. Terus kenapa kok selalu berhenti di depan pintu? Terus kenapa kalau cuman ada anaknya aja dia ikut masuk? Menurut saya paling aneh itu wajahnya yang di atas pintu ini loh. Kita juga bisa bilang apakah itu pareidolia. Jadi maksud saya itu otak manusia kan memang suka banget menciptakan wajah dari bayangan. Tapi kita lihat polanya kayak apa terus kita isi sendiri dengan imajinasi. Terus yang bikin kasus ini menarik itu bukan balonnya, tapi basementnya, environmentnya. Jadi kenapa kok selalu ke basement? Tapi tadi kita lihat sekali sih, si Elmo naik tangga ke atas. Untuk kasus Elmo ini, saya kasih 6 out of 10 potato meternya. Aneh, tapi mungkin masih bisa dijelaskan. Kasus berikutnya ini terjadi di tempat yang benar-benar sepi. Now this next video is by far the creepiest footage ever recorded in the White Lagoon Bothy. We're at a place called White Lagoon Bothy. It was shot by Ben and Martin from the YouTube channels Adventure Outdoors and What's Not to Hide. Jadi kasus yang ini terjadinya di White Lagoon Bothy, Skotlandia Selatan. Buat yang belum tahu, Bothy itu semacam pondok kecil di area terpencil. Biasanya itu gratis, nggak ada listriknya, nggak ada WC-nya, nggak ada yang jaga. Dipakai pendaki itu buat nginep semalam atau 2 malam waktu mereka lagi trekking gitu ya. We're in the Bothy. There's nobody else here. The two men traveled to the White Lagoon Bothy together, and they experienced something that is truly terrifying. Found a Bothy boot. You put my glasses on those just behind a bat. So this is popular, quite popular Bothy by the looks of it. Someone actually stayed last night. It was nice and tidy when we came in. To whoever stayed here last night, well done. Absolutely spotless. Hold on a minute. I'm out of here. No. It's getting late when a door suddenly slams shut all on its own. Jadi mereka ini kan Ben dan Martin ya, mereka tuh bukan ghost hunter. Channelnya mereka itu outdoor exploration gitu. Artinya mereka datang ke sini bukan ghost hunting atau apa, mereka cuma mau nginep. It was totally weird. The door just started to move on its own. The two friends are both skeptics, but they are still a little unnerved by what just happened. But that terrifying. And I don't even swear. I'm swearing because I don't. But that was genuinely terrifying. I shot myself. When it slammed, I just wanted out of here. Little do they know that things are about to get even weirder. When the wind's blowing that storm outside and just Terus tadi kan momen pertama tuh pintu nutup sendiri. Sekarang mereka langsung coba rasionalisasi ya. Katanya ada badai di luar, perubahan tekanan angin, backdraft. Terus yang penting itu mereka bilang mereka skeptis. Takutnya tadi itu bukan karena sugesti awal ya. Itu reaksi yang spontan. it's the only rational explanation, even though. Yeah.
I'm not even looking at that. No, I'm not looking at it. It's moving, right? I'm honest, I don't know about it. That is moving. It is moving, that chair is moving. Just leave it. Kali ini kursinya yang bergerak. Chair sitting in the corner of the room inexplicably starts to slide across the floor on its own. And these two die-hard skeptics suddenly begin to wonder if they might be dealing with some sort of paranormal entity. But now a little nervous, they finish out their night stay in the other room and head out the next day. Pintu yang nutup sendiri tadi masih masuk akal ya menurut saya ya. Soalnya ada badai di luar, tekanan udara berubah, bangunannya udah tua, itu bisa terjadi. Tapi yang kursi itu agak aneh, soalnya kursinya berat dan geraknya itu kayak bergeser, bukan jatuh. Kalau ada angin kenceng di dalam ruangan, seharusnya benda ringan lain juga gerak ya, tapi kan kita nggak lihat apa-apa tadi. Saya pikir apa ada kemungkinan lain, seperti kalau orang udah kaget duluan atau persepsinya bisa jadi lebih intens. Jadi pertama tadi ngelihat pintunya tertutup itu, terus mungkin mereka juga imagining things, tapi sebetulnya kita lihat sendiri ya tadi. Pergerakannya pasti. Jadi ini kasus yang benar-benar susah di-dismiss. Apakah White Legenbothy berhantu? Atau cuman kombinasi angin, bangunan tua, imajinasi manusia? Saya tidak akan mau menginap di sana. Soalnya cuman mau mengamatinya dari jarak yang aman. Bothy di Scotland, potetometernya 7 out of 10. Karena masih ada kemungkinan teknis tapi kursinya bikin mikir. Next stop, nowhere. 3 friends are on a summer trip to Spain, staying in a large high-rise hotel. One night they hop on the elevator to head down to the lobby, but that's when things start to go very wrong. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Fast forward to 45 minutes later, and the guys are still stuck in the elevator as Jadi ceritanya 3 orang teman lagi liburan musim panas di Spanyol, nginep di hotel yang tinggi, suasananya lumayan santai. Mereka naik lift mau turun ke lobi, jadi hal yang biasa aja ya, tapi lift itu mulai bertingkah aneh. the lights flicker and the temperature begins to rise from the summer heat. alright, so the power is out. The backup, yeah, there you go. The backup generator has been coming on and off. And here is where things start to get a bit weird. Because for some unknown reason, the elevator takes them to the hotel's 16th floor, which is currently abandoned and under construction. Oh no, look, it works. Alright, so it's been doing this for a minute, and there's nothing out there. Alright, no, that did something. What is going on? Tahap awal itu kayaknya gangguan lift biasa ya, sistem error atau listriknya bermasalah, atau tadi generator hotel katanya nggak stabil. Terus setelah 45 menit mereka kejebak di ruangan sempit dengan suhu yang makin lama makin panas. Situasinya berubah menjadi agak tekanan psikologis gitu. Terus kayaknya mereka ini stuck di lantai 16. The doors shut again, trapping them inside. But a little bit later, and finally there's a silver lining, as the elevator power seems to come back on. And the elevator starts to move. But inexplicably, it somehow just ends up back on the creepy abandoned 16th floor. Mereka benar-benar stuck ini di lantai 16, jadi buka tutup terus pintunya, tapi masih di floor yang sama. And now, over an hour has passed, and the guys are starting to get a bit stir-crazy in the hot, cramped elevator. There you go. Oh. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. I gotta pee. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee.
Well, shortly after this clip, power was fully restored and the guys finally made it down to the hotel lobby. They upload videos of their harrowing adventure on the elevator, but their viewers spot something truly chilling. Again, did you see it? As the guys are goofing around while stuck on the creepy 16th floor, something black seems to appear behind them and Seperti rambut atau bayangan atau rise up from the floor. So just why did the elevator keep dragging them back to that closed-off 16th floor? And why was it shut down in the first place? But most importantly, what did... Ayo kita ke kantor kentang. Nah, sampai sebelum bayangan itu muncul, semuanya masih bisa dijelaskan secara teknis ya. Lift yang kehilangan referensi di lantai bisa kembali ke titik tertentu berulang kali. Generator yang nggak stabil bisa membuat sistem itu error. Tapi kemunculan bentuk hitam ini agak aneh. Dia nggak ada hubungannya sama mekanisme lift. Jadi ada kemungkinannya itu hanya efek visual ya. Makanya saya tadi pause beberapa kali, cuman mau lihat itu tuh sebetulnya solid atau cuman shadow. Kameranya tuh dalam kondisi minim cahaya ya, jadi sering mungkin bisa menciptakan noise atau bayangan yang terlihatnya bergerak. Namun ada juga kemungkinan lain, bahwa memang ada sesuatu di lantai tersebut yang tidak terlihat jelas oleh mata mereka saat itu. Yang membuat kasus ini kuat bukan hanya bayangannya, tapi pola berulangnya. Lift terus membawa mereka kembali ke lantai yang sama. Seolah-olah tuh ada alasan gitu loh. Jadi apakah lantai itu ditutup hanya karena renovasi atau ada alasan lain? Kentangnya nggak langsung bisa menyimpulkan ini paranormal. Tapi jika itu hanya gangguan teknis, kemunculan bayangan tersebut itu tetap menjadi pertanyaan yang belum bisa dijawab. Elevator scene ini potetometernya 8 out of 10, terutama karena bayangan itu tidak bisa dijelaskan. Kalau ada saran kasus lain, tolong tulis di komentar ya, nanti saya pasti baca. Kalau kamu penasaran dengan kasus berikutnya, kita ketemu lagi di kasus kentang selanjutnya. Dan seperti biasa, kita nonton bersama dari jarak yang aman.